बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ी सी बात करते हैं वफ़ाओं की, वफ़ादारी की। चलते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ। यूसुफ रज़ा गिलानी की सियासत पर आप बात कर सकते हैं, उनके सियासी किरदार पर, जो कुछ वो सियासत में करते रहे उस पर बात हो सकती है, और उनके ज़ाती किरदार पर भी बात हो सकती है। जैसा कि नाहीद अख्तर के हवाले से कहा जाता है कि उनके साथ इनकी कैसी रंगीनियाँ गुज़रती रहीं, और इसके अलावा इनकी अहलिया फौजिया गिलानी, उन पर भी इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने किस तरह से तुर्क सदर की जानिब से दिया गया हार उसको इधर उधर कर लिया था। बहरहाल सियासी मामलात अपनी जगह पर, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी की सियासी वफ़ादारी की बात हमने यहाँ पे करनी है। और जैसा कि अमूमन कहा जाता है कि मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, ऐसा ही यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए भी कहा जा सकता है कि इन्होंने नामसाइद हालात में भी पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा, और फिर पीपल्स पार्टी ने भी आसिफ अली ज़रदारी की जब बात आप करते हैं तो उनका सियासी किरदार, उनकी अपनी ज़ाती शख्सियत, उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन जहाँ तक सियासी वफ़ाओं की बात है, हमने अपने मौजू को यहीं पर रखना है। सियासी वफ़ाओं, अगर आप सियासी वफ़ादारी करते हैं तो फिर आप किस तरह से सुरखरू भी हो जाते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था। आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से इनको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म उस मौके पर बनाया गया था जब पीपल्स पार्टी ने 2008 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, और उससे पहले इंतखाबात जब तक कामयाबी हासिल नहीं हो गई, उससे पहले कोई नहीं कह सकता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले अमीन फ़हीम का नाम लिया जा रहा था। वही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे जो इंतखाबात में उन दिनों हिस्सा ले रही थी, और उनके बारे में कहा जा रहा था कि वही पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। लेकिन फिर आसिफ अली ज़रदारी को ना जाने क्या बदएतमादी नज़र आई, बदएतमादी हुई कि उन्होंने अपने घोड़े दौड़ा दिए, उन्होंने चालें चलना शुरू कर दी। चाल क्या चली, इनके फ़ारूक एच नाइक वो इंतहाई ज़्यादा करीब हैं आसिफ अली ज़रदारी की। बाकी भी बहुत से पीपल्स पार्टी के लीडर और वकील ख़ासकर आसिफ अली ज़रदारी के बहुत ज़्यादा करीब हैं। उन्होंने ये मोहरा अपना दौड़ाया, कहाँ तक दौड़ाया। फ़ारूक एच नाइक साहब ये ख्वाजा आसिफ के रिलेटिव हैं, उनके रिश्तेदार हैं। उनके कान में जाकर फूंका। आपको याद होगा कि वो हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून भी दे रही थी। ख्वाजा आसिफ की तरफ से बयान दाग दिया गया मखदूम अमीन फ़हीम के ख़िलाफ़ कि कैसे इनको इक़्तिदार में लाया जा सकता है, हम इसकी मुखालफत करते हैं, इस तरह की बातें की गई। तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर पूरा निकला है। आसिफ अली ज़रदारी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर दिया, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी ने वो किरदार अदा किया कि आसिफ अली ज़रदारी के बेनज़ीर भुट्टो के स्विस अकाउंट्स जिन पर इनको सज़ा भी हो चुकी थी, वो पाकिस्तान लाने की बात की गई तो आसिफ अली ज़रदारी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सदर हूँ, मुझे इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई और फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया 5 रुकनी बेंच था, आसिफ सईद खान खोसा बेंच के सरबराह बनाए गए, और ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का दौर था, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे। उन्होंने बेंच बनाया, 5 रुकनी बेंच बनाया, जिसने आसिफ अली ज़रदारी से कहा कि वो अपने पैसे, अपने अकाउंट्स पाकिस्तान में वापस ले आएँ। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ने जवाब दे दिया, हुक्म दिया गया कि स्विस हुकाम को वज़ीर-ए-आज़म ख़त लिखें। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि आइन मुझे इजाज़त नहीं देता, क्योंकि सदर को इस्तिस्ना हासिल है। और यूसुफ रज़ा गिलानी फिर अपने मौक़िफ़ पर डट गए, हत्ता कि उनको खड़े पैर सज़ा सुना दी गई, और वो वज़ारत उज़्मा से नाअहल हो गए। नाअहल होकर वो घर चले गए। तो उस मौके पर भी वो पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े रहे, और उसके बाद इंतखाबात जब भी हुए तो पीपल्स पार्टी की तरफ से एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी की नाहिलियत दरमियान में आ गई। जैसे ही वो नाहल होते हैं उनको टिकट देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यूसुफ रज़ा गिलानी इमरान खान के दौर में आपको याद होगा कि उनको सेनेट का टिकट दिया गया था, कौमी असम्बली में वोटिंग होनी थी, कौमी असम्बली से वोट उनके हक़ में आ गया। फिर उनको चेयरमैन सेनेट बनाने की पूरी कोशिश की गई, 64 वोट उनके हक़ में खड़े हो गए। लेकिन जब खुफिया राय शुमारी हुई तो यूसुफ रज़ा गिलानी को 50 वोट या 51 वोट मिल सके। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के चेयरमैन ना बन सके। बहरहाल उसके बाद भी यूसुफ रज़ा गिलानी को टिकट दिया गया, वो MNA भी बन गए पीपल्स पार्टी की तरफ से, और फिर सेनेटर तो वो पहले ही मौजूद थे। अब ये ऐलान किया गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट का
چیئرمین بنایا جائے گا۔ اب وہ بڑی آسانی کے ساتھ چیئرمین سینٹ منتخب ہو جائیں گے، اور چیئرمین سینٹ منتخب ہونے کے بعد یوسف رضا گیلانی کے لیے پاکستان کا صدر بننے کے راستے کھل گئے ہیں، ہموار ہو گئے ہیں۔ جب بھی پاکستان کا صدر پاکستان سے باہر جاتا ہے تو سینٹ کا چیئرمین قائم مقام صدر ہوتا ہے، اور جب صدر خدا نخواستہ نامساعد حالات سے دو چار ہو جاتا ہے تو پھر قائم مقام صدر وہی مستقل صدر بن جاتا ہے اس وقت تک جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا۔ بات ہم نے شروع کی تھی یوسف رضا گیلانی سے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے رہے، ایسا جڑے رہے کہ ان کے لیے صدر پاکستان بننے کے راستے ہموار ہو چکے ہیں۔ کب وہ صدر پاکستان بنتے ہیں اس کے لیے انتظار کی ضرورت ہے۔ ویسے تو آصف علی زرداری 5 سال کے لیے پاکستان کے صدر بنے ہیں، ویسے تو شہباز شریف بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کے 5 سال کے لیے وزیر اعظم بنے ہیں، تو وہ کتنے ماہ تک، کتنے ہفتوں تک، کتنے سال تک وزیر اعظم رہیں گے حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال وہ خوشی سے اچھل رہے ہیں، درخت پر چڑھے ہوئے ہیں، وہ ٹپوسیاں مار رہے ہیں، ادھر سے ادھر چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا موقع دیا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اور واردات سامنے آئی ہے۔ ننکانہ صاحب کا حلقہ پی پی 133، وہاں پہ الیکشن رزلٹ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کیسے تبدیل کیا گیا ہے؟ جو واردات الیکشن کمیشن کی دوسرے حلقوں میں ہوتی ہے وہی یہاں بھی ڈالی گئی ہے۔ جیسا کہ حلقہ 81 گجرانوالہ کا، وہاں پہ اظہر قیوم نائرہ کو جتا دیا گیا تھا، 10,000 وہاں پہ بتا دیا گیا کہ ووٹ مسترد ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بلال اعجاز جو پہلے جیتے ہوئے تھے ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن معاملہ ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ میں ریورس ہو گیا۔ اب وہاں پہ حکم یہ جاری کیا گیا ہے کہ اگلی سماعت تک قیوم نائرہ صاحب وہ ایم این اے نہیں ہوں گے، جبکہ اگلی سماعت تک ایم این اے ہوں گے بلال اعجاز صاحب۔ اسی طرح سے پہلے بھی کئی حلقوں میں یہی واردات ڈالی گئی کہ بہت زیادہ ووٹ مسترد کر دیے گئے۔ ننکانہ میں بھی یہی ہوا، حلقہ پی پی 133 وہاں پہ میاں عاطف جیتے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے وہ امیدوار تھے، آزاد امیدوار تھے، وہ جیتے ہوئے تھے۔ رانا ارشد صاحب کو میاں نواز شریف کی طرف سے یا میاں شہباز شریف کی طرف سے یا کہیں اور سے تھوڑی سی اشارہ کیا گیا، انہوں نے بھی اپلیکیشن دے دی۔ پہلے ان کی اپلیکیشن الیکشن کمیشن کی طرف سے یا ٹربیونل کی طرف سے دوبارہ گنتی کی مسترد کر دی گئی، لیکن پھر اس کو قبول بھی کر لیا گیا کیونکہ الیکشن کمیشن پیچھے تھا۔ گنتی ہوئی تو وہاں پہ 5,600 ووٹ مسترد کر کے رانا ارشد کو 2,500 ووٹوں سے جتا دیا گیا۔ اگر 5,000 ووٹ مسترد نہیں ہوتے تو وہی امیدوار میاں عاطف جو پہلے 4,500 ووٹوں سے جیتے ہوئے تھے وہ دوبارہ بھی جیت جاتے، اور ان کی جیت ہو سکتا ہے کہ مارجن کم ہو جاتا، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے واردات ڈالی گئی۔ وہاں بھی وہی کچھ ہوا جو نائرہ والے کیس میں ہوا تھا، جو بلال اعجاز کے کیس میں ہوا تھا، لیکن پھر معاملہ ریورس ہو گیا، معاملہ بدل گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ رانا ارشد کی خوشی کتنے دنوں کی خوشی ہے، معاملہ یہ بھی آگے عدالت میں جانا ہے، تو پھر کیا فیصلہ ہوگا؟ وہی فیصلہ ہوگا جو بلال اعجاز والے حلقے میں ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ پھر ریورس ہوتا ہوا یہ رزلٹ نظر آئے گا۔ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ یوسف رضا گیلانی سینٹ کا چیئرمین بننے کے بعد کب صدر پاکستان بنتے ہیں۔ اللہ حافظ۔